Okay, Michal has already reminded you that we're in a series for Advent. Michal vas već podsjetio na to da se nalazimo u jednoj seriji propovjedi kroz Advent. We're looking towards that most fantastic, most important, most incredible moment of human history. Ali promatramo taj najfenomenalniji trenutak u povijesti. Where we as Christians proclaim something quite unbelievable. Gdje mi kao kršćani navještamo nešto poprilično nevjerojatno. That God would come to earth as a human being. To da bi se Bog spustio na zemlju u ljudskom obličju. Not even as a grown human being, but he would start like we all did as a baby. Čak ne u obličju odrasle osobe, odraslog čovjeka, već je počeo kao što smo svi počeli, kao mala beba. So we're just trying to get our mind as we prepare, get our minds and our hearts around this incredible, unbelievable reality. I kako se pripremamo za Božić, jednostavno pokušavamo nekako potpunosti ili barem djelomično shvatiti ovu nevjerovatnu realnost. And so we're taking from the Gospel of John, the first several verses, four major themes. Pa smo iz prvih nekoliko stihova Ivanovog evanđelja uzeli 4 velike teme. That Jesus is Word. Prvo, Isus je riječ. Life. Život. Light. Svjetlo. And he became flesh. I postao je tijelo. Michal last week made the connection with Genesis. Michal je prošli tjedan povezao ovo sa Postankom. That the Gospel of John starts the same way as the first verses of the Bible. I evanđelje Ivanovo počinje jednako kao što počinje i sami početak Biblije. In the beginning. U početku. And you think back to what happened in the beginning. I onda se sjetite šta se to dogodilo na početku. In the beginning there was darkness and chaos. Dakle, u početku bila je tama i kaos. God spoke. Bog je progovorio. A word. Izustio je riječ. And light pierced into the darkness. I svjetlo je proderalo tu tamu. And he created life. I stvorio je život. And so let's read. You hear the same thing in the first 5 verses of John. I to je ista stvar koju čujete u prvih nekoliko stihova Ivanovog evanđelja. So John 1 through 5. Dakle, Ivanovo evanđelje, stihovi 1 do 5. Prvo poglavlje 1 do 5. Just read the Croatian. U početku bijaše riječ, i riječ bijaše u Boga, i riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade, u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo. I svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. Same as Genesis, in the beginning. Dakle, isto koji Postanak. Word. U početku bijaše riječ. Through him all was created. Kroz njega je sve stvoreno. In him is life. U njemu je život. And that life is light. I taj život je svjetlo. This morning we're focusing on the life part. Ovo jutro ćemo se više ćemo sagledati ovaj aspekt života. And I'm really excited about focusing on the life part. I zaista sam uzbuđen da ćemo se fokusirati na život. We go back to Genesis, and it's obvious from the very beginning that life for us, for human beings, is not just biological. Ako se vratimo, dakle, sami početak, znači na Postanak, postaje jasno da za nas ljude život nije samo neka biološka pojava. So God created everything else first, and then he creates man and woman. Dakle, Bog je prvo stvorio sve ostalo i u konačnici on stvori čovjeka i ženu. And he gives them purpose. Da im svrhu. You're to rule over. You're the king and the queen over this whole creation. I vi trebate vladati nad svim ovim. Vi ste kralj i kraljica ovdje na zemlji. And you're to be my image. I trebate nositi moju sliku. That's the opposite of the first commandment. I to je suprotno od ove prve zapovjedi. You shall create nothing in my image. There is no idol of God. Dakle, prva od 10 zapovjedi kaže nećeš da ne štuješ druge bogove i da ne stvaraš slike ili kipa ili bilo kakve slike ili prilike Božje. In a different sense, you're my image. Jer na jedan drugčiji način vi ste moja slika. You are supposed to reflect what I'm like to the creation. Vi cijelom stvorenju trebate odražavati to kakav sam ja. That's your purpose, to image God. To je vaša slika.
to je vaša svrha, da odražavate to ko Bog jest. And then you get in chapter 2 of Genesis, you get a more intimate version of the creation. I onda u drugom poglavlju Postanka dobijete puno jednu intimniju tu sliku stvaranja. So it says that God created Adam and he formed him out of the dust. Kaže da je Bog stvorio Adama i da ga je iz prašine stvorio. So it's like a potter with clay and he's making him just as he wants him to be. Kao lončar koji uzima glinu i stvara nešto baš onako kako je zamislio. With his own hands. Svojim rukama. And then it says he breathes into him. I onda piše da je udahnuo život u njega. And that the word for breath is the same word for spirit. I ta riječ na hebrejskom za kad je Bog udahnuo za dah je ista riječ koja se koristi za duh. So it says it breathes into him the breath of life. I kaže da je znači udahnuo od njega dah života. Which is that exact same thing as saying it breathed into him the spirit of life. I to je isto kao da je dakle rekao da je udahnuo od njega duh života. Now we also read from this morning from the end of John. Također smo čitali tamo jutros i sa kraja Ivana iz 20. poglavlja. We saw what Jesus did right after the resurrection. Vidjeli smo što je Isus napravio neposredno poslije uskrsnuća. His first appearance, he goes into this room and the disciples are all there. Dakle, uđe u sobu gdje su svi učenici. And he breathes onto them the Spirit. I na njih je udahnuo duha. So John's gospel starts in Genesis with life and it ends with the same story. Dakle, Ivanovo evanđelje počinje sa pričom o stvaranju i o životu i isto tako završava Ivanovo evanđelje sa pričom o životu, o tome kako Bog daje život. With the resurrection of Christ and the coming of Spirit, there's a new life that's being breathed into man and woman. Sa uskrsnućem se pojavljuje novi dah života koji se udiše u čovjeka i u ženu. And life for us is somehow connected with our Creator. You can't be truly human if you are disconnected from the Father. I za nas je život, our life is connected with God. You can't be truly human if you're disconnected from the Father. Znači, naš život je zaista povezan s Bogom. Ne možete biti istinski čovjek, pravi čovjek, bez te povezanosti sa Bogom. Because of the thing we are. Zbog toga tko mi jesmo. We're not merely biological. Mi nismo samo biološka We stvorenja. were created by God to be in spiritual relationship with God. Stvoreni smo od strane Boga da budemo, stvoreni smo za jednu duhovnu vezu s njim. Duhovni odnos. But something happened. Ali nešto se dogodilo. So that we're not seeking our life in God. I mi jednostavno više ne tražimo taj život koji imamo u Bogu. From that first moment that Adam and Eve took the fruit, od tog prvog trenutka kad su Adam i Eva uzeli onaj plod sa stabla, they were believing the lie that life is found outside of God. Povjerovali su u tu laž da se život može naći i bez Boga. That's a lie we believe. I to je jedna laž u koju svi vjeruju. At least it's in our flesh. U našem je tijelu. That there is something more for me outside of God. Postoji još nešto tamo vani što je dobro za mene osim Boga. So that the great tragic irony is though life is only in spiritual connection with God. I to je jedna velika tragedija da je život zaista postoji u tom duhovnom jedinstvu s Bogom. My flesh strives for and desires to find its life outside of God. A moje tijelo teži tome i pokušava non stop pronaći život van Boga. It's got to be somewhere in the creation. To što mi tražimo je negdje u stvorenju. So in my relationships, u svojim odnosima, whether it's a friendship, možda u prijateljstvima, or whether it's romantic, it's boyfriend, girlfriend, husband, wife, ili u ljubavnim vezama, sa dečkom, sa curom, sa mužem, sa ženom, finding the approval of my parents,
ili pronaći odobravanje kod svojih or my roditelja, value in my kids, ili da jednostavno svoju vrijednost pronalazimo u svojoj djeci. or outside of relationship in work, in what we Ili do. možda pronalazite vašu svrhu u vašem poslu, onome čime se bavite. And maybe it's just in the fact of doing. Just doing makes me feel alive. A možda je jednostavno činjenica da nešto, bilo šta radite, da vam to daje osjećaj života. Or maybe it's not enough for you just to do, you need to accomplish, you need to succeed. A možda vam nije to dovoljno da samo radite nešto, već morate zaista uspjeti u nečemu. Or outside relationship work, there's entertainment. Ili, ne čujem ništa, ja mislim da je mrtav. Sorry. Mislio sam stvarno da... Ali stvarno čuje se. Ja se ovdje derem, a ne čujem ništa ovdje. Mi čujemo. Znači, lijepo te čujemo. Ja sam mislio da je riknuo, ne vidim da radi ova svjetljiva. Još više. Ti ću ga ovdje staviti po gradu, onda se neće ništa čuti. Sad bolje. That's fine. I'm trying to make this into an illustration, but nothing's coming to mind. Outside of relationship, outside of work, we seek life and entertainment. Da, tražimo onda isto tako život, možda tražimo i u tome da se zabavljamo, da imamo nešto da nas zabavi. So life's in travel, life's in sport, life's in pleasure, life's in music. Dakle, život se nalazi u glazbi, u putovanjima, u sportu i u takvim stvarima. To su stvari koje nam daju život. All these good things God created, dakle, sve ove dobre stvari koje je Bog stvorio, that are meant to be a part of life, koje su tu da bi bila dio života, our flesh wants to make life. Naše tijelo želi da nam one budu život. And that's because when that moment happened and Adam and Eve turned from God and ate the fruit, zato što kad se onaj trenutak dogodio i Adam i Eva su se okrenuli od Boga i jeli su onaj plod, Satan's lie was revealed to be a lie and God's truth came true. Sotonina laž se pokazala kao laž koja je to i bila, a Božja istina se otkrila u tome. And Adam and Eve died. I Adam i Eva su umrli. I believe they died immediately spiritually. Mislim da su duhovno umrli tog trenutka, baš toga trenutka. They became disconnected from their creator. Odvojili su se od svoga stvoritelja. They immediately felt shame and separation, tried to cover and hide. Odmah su osjetili sram i odvojenje i pokušali su se sakriti. And it was just a matter of time before biological death caught up with spiritual death. I bilo je samo pitanje vremena kad će biološka smrt sustići ovu duhovnu smrt. I remember in college walking across campus and being struck by this truth. Sjećam se kad sam bio na faksu i kad me ova istina o duhovnoj smrti zaista pogodila, kad sam je shvatio. I was walking by this row of tall dorms with 100 students in each dorm. Šetao sam se pored studentskih domova i bilo je tu puno prozora i puno velike zgrade sa puno prozora i stotine studenata su bili u tim Saw the domovima. lights in the dorm. I sva svjetla, gotovo svi prozori su bili osvijetljeni. Every light represents one or two people I svako od tih svjetala predstavljalo je jedan ili dva života. who are all pursuing relationship I svi oni su tražili neke and odnose achievement i neko postignuće, and pleasure and neko entertainment. zadovoljstvo, neku zabavu. And we would look at this and we would say, that is life. All these 19, 20, 21, all that vitality, that's life. I mi bi pogledao bi to i rekao bi jednostavno, pogledaj, ovo je život, ovo su sve ljudi koji su u svojim ranim 20-im ili kasnim 10-im godinama. I to je to. To je vitalnost, to je život. To je vitalnost, da, i to je život. But the tragic reality, Ali tragična realnost it's only appearance of life. je to da je to samo jedan privid života. Because we are all born dead, Jer svi smo rođeni već mrtvi. disconnected from our Father spiritually, Odvojeni, duhovno odvojeni od svojega oca. biologically alive, Biološki smo živi, but just for a number of years. ali samo određeni broj godina. Then we perish and die. I onda nestanemo i umremo. So we should pay attention Tako da trebali bi zaista obratiti pozornost when the Bible tells us where life is. kad nam Biblija kaže u čemu se nalazi život.
John's declared that life is in Jesus. Ivan je navijestio da se život nalazi u Isusu. What does that mean? Šta to znači? What we're going to do today is look at what that meant to John. Danas ćemo pogledati to šta je Ivan u stvarnosti mislio, šta je to za njega znači. This is a theme through his gospel. Ovo je jedna tema koja se provlači kroz cijelo njegovo I'm evanđelje. not going to try to define life. I'm going to let John define Pa life. neću ja sad ovdje pokušati definirati život, nego ću dozvoliti da vam Ivan definira što to jest život. He brings it out here in verse 4 of his gospel. U 4. stihu prvi put spominje to, u 4. stihu prvog poglavlja. In the word is life. Dakle, u riječi bijaše život. He's going to end the gospel. I završit će svoje evanđelje. Second to last chapter, last verse. Predzadnje poglavlje, zadnji stih. He's going to tell us why he wrote the gospel in the first place. I napisat će tamo zašto je uopće zapisao to svoje He's evanđelje. going to say, I wrote these things. I tamo će napisati, to jest tamo je napisao, zapisao sam sve ove stvari, So that you would believe kako biste vi uzvjerovali that Jesus Christ da je Isus Krist is the Son of God, Sin Božji, and believing i da biste vjerujući u to you would have eternal life. imali vječni život. So that's the beginning and the end of the gospel. I to je dakle početak i kraj njegovog evanđelja. So we're just going to walk through and look at everything in between. I mi ćemo sad pogledati sve što se nalazi između ta dva. And I don't have logical points. I nemam neke logičke točke, niti one bilo kakve točke. We're just going to kind of let it flow on us. Već ćemo samo dozvoliti da nekako prođemo. And there's a pretty strong conclusion. I postoji jedan vrlo jak zaključak. Okay, life in the Gospel of John. Život u Ivanovom evanđelju. Better yet, life in Jesus. Ili život u Isusu. So the first usage of life comes up in two conversations. Prvo korištenje te riječi život dolazi u dva razgovora. One with a religious official, another with an outcast woman. Jedan je bio sa jednim religijskim vođom, farizeom, a drugi je bio sa jednom ženom. So chapter 3. Treće poglavlje. And this is probably the most famous verse in John. I ovo je vjerovatno najslavniji, jedan od najslavnijih, ako ne najslavniji stih u Ivanovom evanđelju. Chapter 3:16. Poglavlje 3, 16. stih. Let's read 14 to 16. Ali idemo pročitati od 14. sve pa da vidimo. And notice how Jesus, he's talking to the religious guy. I primijetite kako Isus ovdje on razgovara s tim farizeom. So he quotes from the book of Numbers. I onda on citira iz knjige Brojeva. He speaks his language. Dakle, govori njegovim jezikom, onim jezikom koji će razumjeti farizej. Okay, 14 to 16. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin čovječji, da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga Sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Yeah, so right off from the start, it's pretty black and white. You believe in the Son, you have eternal life. Dakle, od samog početka, onako dosta je crno-bijelo, jel? Ako vjerujete u Sina čovječeg, imate život. You don't. A ako ne, you continue on the path you're already on and you perish. Nastavljate putem u kojim ste i do sad išli i na kraju nestajete. And he talks about being lifted up. I govori o tome uzdignuću. I'm going to be lifted up and you need to believe in me. Ja ću biti uzdignut i vi morate povjerovati u mene. And at this point nobody knows what he's talking about. I u ovom trenutku niko nema pojma o čemu on priča. Okay, and then he comes to the well in Samaria. Onda dođe do tog zdenca ili bunara u Samariji. This is in chapter 4. I to je u 4. poglavlju. And he's going to speak her language. I sad će govoriti jezikom ove Samarijanke. He's going to talk about living water. Govorit će o živoj vodi. So let's read 10 through 14. Dakle, stihovi od 10 do 14. Isus joj odgovori: kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli daj mi piti, ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao žive vode. Odvrati mu žena: Gospodine, ta nemaš ni čime bi zahvatio, a zdenac je dubok. Otkuda ti dakle voda živa? Zar si ti možda veći od oca našeg Jakova koji nam dade ovaj zdenac i sam je iz njega pio, pa i sinovi njegovi i stada njegova? Odgovorio Isus: kogod pije ove vode, opet će oženjeti. A tko bude pio vodu koju ću mu ja dati, neće oženjeti nikada. Voda koju ću mu ja dati postaće u njemu izvorom vode koja struji u život vječni. Are you thirsty? Jeste li vi žedni?
For that water. Yeah. Za tom vodom. Yeah, the idea of living water in Ideja žive the vode, Middle East is water that's running. It's not water in a well that's sitting. It's water that's moving. dakle, ideja žive vode na Bliskom istoku je ta ideja vode koja teče. Dakle, nije u pitanju neki bunar, nego neka voda koja je tekućica. It's this fresh water. Svježa voda. It's not. You don't have to keep going back to this well of stagnant water where you're getting your life from. Ne morate se stalno vraćati u taj jedan zdenac gdje je ta jedna gotovo kišnica u biti, gdje je ta voda koja se skuplja, koja stalno tu stoji i koja je onako već malo ustajala. And we know Jesus is talking about water. A znamo da ovdje Isus nije govorio baš o fizičkoj vodi, već govori o životu. He's talking about that spiritual source of Govori vitality. o duhovnom izvoru vitalnosti. Then at the end of chapter 4, I onda na kraju 4. poglavlja, Jesus heals a nobleman's son, Isus liječi sina jednog časnika ili jednog plemenitaša and he's going to say, "Your son lives." i on će njemu reći, tvoj sin je živ. And it's the only time in the gospel that life is referring to biological life. I to je jedini put da se, in the Gospel of John, znači jedini put u Ivanovom evanđelju gdje se ta riječ život koristi za biološki život. So out of about 60 uses of the word in John, this is the only one that's biological. Od 60 spominjanja te riječi život, ovo je jedini put da se život koristi baš u tom biološkom smislu, nećeš umrijeti, ne trebate zakopati. But even so, it's a sign that there's something more. Ali unatoč tome, iza ovog korištenja riječi život postoji jedan znak nečega dubljeg. And it sets Jesus up for chapter 5. I to nam u biti priprema nas za ono što će se dogoditi u 5. poglavlju. Where he's going to self-witness. Gdje će on svjedočiti samo sebi. He's going to testify about himself. Svjedočiti samo sebi. And he's going to say that I'm a source of life. I on će reći za sebe, ja sam izvor života. And if somebody's going to say they're a source of life, I ako će neko reći da je on izvor života za sebe, it sure helps us to believe that if we know they can give life. Svakako pomaže tom njihovom svjedočanstvu ako oni zaista mogu nekoga onako dignuti iz mrtvih. And this is either the most arrogant thing ever said by a human being. Dakle, ovo je ili jedna od najarogantnijih stvari koje ljudsko biće ikada može reći, Or it's true. ili je istina. So let's read chapter 5, 25 to 29. Pa ćemo pročitati 5. poglavlje, stihove 25 do 29. Zaista kažemo, dolazi čas, sada je, kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju, živjet će. Doista, kao što Otac ima život u sebi, tako je u Sinu dao da ima život u sebi. Tako je i Sinu dao da ima život u sebi. I ovlasti ga da sudi, jer je Sin čovječji. Ne čudite se tome, jer dolazi čas kad će svi koji su u grobovima čuti njegov glas. I izići će, koji su dobro činili na uskrsnuće života, a koji su radili zlo na uskrsnuće osude. There's no way to let Jesus out of this. Dakle, nema šanse da zanemarite ovu izjavu. He is not just a good teacher if he is not God. Ne može on biti samo dobar učitelj ako nije Bog. If he's not truly the Son of the Father, Ako on zaista nije Sin Božji, we should lock him up for saying this. treba ga baciti u zatvor, u tamnicu, radi ovakve izjave. You do not trust a mere man who says, I have life in my hand and I have the right to judge you. Ne možete vjerovati običnom čovjeku koji vam dođe i kaže, ja imam život u svojoj ruci i ja imam pravo tebe osuditi. I have life in myself. Later he's going to say, I can lay my life down and when I want, I can pick it back up. I još kasnije on kaže isto tako, ja imam život u sebi. Ja taj život mogu dati, imam moć, imam ovlast da ga dam i mogu ga opet uzeti. And he says here, because of that, the Father has given me authority to judge. I judge your life. I zbog toga mi je Otac dao autoritet da sudim. And I have the right to take it. I imam pravo i uzeti. Or to give it. Ili dati život. Further, as he's testifying, he warns the Jews of something that we Christians need to be warned of. Kasnije, kako svjedoči, on upozorava Židove na neku stvar koju i nas tako treba upozoriti. This is in 39 and 40.
I to je u stihovima 39 i 40. And I've already said we have to be careful about going into the creation to find life apart from God. I već sam vam rekao da treba biti oprezan u traženju ispunjenja, u traženju života u stvorenju. We can wrongly look into that which is good as a source of life. We can wrongly look into what is good. As a source of life, as opposed to looking to God as a source of life. Aha, u tom smislu. Znači, možemo jednostavno biti u krivu i tražiti život u nečemu što nam onako se čini kao dobro, a ne tražiti život u Bogu. And in this case he's saying you can wrongly use the Bible as a source of life. I u ovom slučaju ovdje on zapravo i govori da možete čak uzeti Bibliju i na jedan krivi način u njoj tražiti život. Because if you don't see me in the Bible, jer ako vi uzmete Bibliju, a ne vidite mene u njoj, the Bible is not life to you. Onda Biblija vama nije život. Read 39 and 34. Dakle, 39 and 34. I'm sorry, 39 and 40. Aha. Dyslexia. Dakle, vi istražujete pisma, jer mislite po njima imati život vječni. I ona svjedoči za mene, a vi ipak nećete da dođete k meni da život imate. Yeah, this was the problem of the Jews Jesus was facing. They knew the word of God. I to je bio problem ovih Židova s kojima se Isus svakodnevno suočavao. Oni su znali pisma, and they refused to believe that Jesus fulfilled it. I oni su odbili vjerovati da Isus ispunjava pisma. That's a challenge for us. I to je izazov i za nas. Especially you young ones growing up in the church. Pogotovo za vas mlade koji odrastate u crkvi. We're trying to teach you the word of God. Pokušavamo vas poučiti riječi Božje. But if we don't bring you into relationship with Jesus, ali ako vas ne dovedemo do odnosa sa Isusom, we're not helping you find life. Ne pomažemo vam u pronalaženju života. So in chapter 6 you get this in a big way, this misconception of who Jesus is. I u 6. poglavlju onda dobijete primjer ovoga, jedan veliki primjer ovoga, dakle tu zabludu u vezi toga tko Isus zaista jest. And don't worry, we're going to spend a little bit of time in chapter 6, but then we're going to start moving really fast. Samo ćemo kratko dakle pogledati ovu 6. poglavlju i onda ćemo se malo brže kretati kroz evanđelje. The word life appears more in chapter 6 than anywhere else. Riječ život pojavljuje se u 6. poglavlju više no igdje drugdje. This is the first I am statement that Jesus makes. He makes 7 in John. I ovo je prvi put da Isus izjavljuje ja jesam od 7 puta koliko to kaže ukupno u Ivanovom evanđelju. Here he's going to say I am the bread of life. I ovdje u 6. poglavlju reći će ja sam kruh života. And what is bread? Što je kruh? Yeah. I'm thinking bread for Croatians is like potatoes for the Irish. U mojoj glavi je kruh za Hrvate kao krompir za Irce. Or rice for the Chinese. Ili riža za Kineze. Or McDonald's for the Americans. Ili McDonald's za Amerikance. It is the basic food substance. To je jedna osnovna hrana. And Jesus is comparing it to manna in the wilderness. I Isus to uspoređuje sa manom koju su Izraelci imali u pustinji. God gave you this substance to live on. Bog vam je dao ovo nešto, neku supstancu po kojoj živite. Biologically. Biološki. I am that spiritually. Ja sam to u duhovnom smislu. And this is happening in context with this whole gathering, this whole multitude are trying to make Jesus king. I ovo se događa sad pred cijelim ovim silnim mnoštvom koje pokušava Isusa uzeti i napraviti kraljem. But they misunderstood what it means for him to be king. Ali oni nisu baš dobro shvatili što to znači da je Isus kralj. He's resisting them. I on ih odbija. They're going to miss out life in Jesus because they define Jesus how they want Jesus to be, not how Jesus says he is. Propustit će cijeli taj istinski život koji imaju u Isusu ako krivo shvate tko Isus zaista je. This is a huge cultural danger in a country like Croatia that is traditionally Christian. I to je jedna velika opasnost u jednoj zemlji kao što je Hrvatska koja je tradicionalno kršćanska. We can't define Jesus according to our tradition and hope at the same time to find life. Ne možemo Isusa
definirati na jedan način na koji tradicija nalaže i u isto vrijeme se nadati da ćemo dobiti istinski život. There's only one way to come to Jesus. Postoji samo jedan pravi način. And that's on his terms, how he defines himself. A to je po njegovim pravilima i po načinu na koji on definira sam sebe. Jesus, you teach me who you are. Isuse, ti me poduči tome ko ti jesi. Not who I want you to be. A ne da ti budeš neko kako ga te ja zamišljam. They're trying to make him who they want. Dakle, ovi ljudi ga pokušavaju napraviti onime što oni žele. And listen to these words of life. I poslušajte sad ove riječi života. John 6:35 to 40. 6. poglavlje, 35 do 40 stih. Reče im Isus, ja sam kruh života. Ko dolazi k meni neće ogladnjeti. Ko vjeruje u mene neće ožednjeti nikada. No rekoh vam, vidjeli ste me, a opet ne vjerujete. Svi koji mi daje Otac doći će k meni. I onoga tko dođe k meni neću izbaciti. Jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. A ovo je volja onoga koji me posla. Da nikoga od onih koji mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan. Da, to je volja Oca mojega, da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan. So we have life, and that life is secure and it's sure. Dakle, imamo život i taj život je osiguran i zagarantiran. If and only if it's in Jesus. Samo ako se nalazi u Kristu. Jesus is the guarantee of life. Isus je ta garancija života. And Jesus knows they don't believe him and they're resistant to his teaching, so he says something incredibly difficult. I Isus zna da ovi ljudi ovdje odbijaju to njegovo poučavanje i zato im kaže nešto ovako teško. And this is important for us to get right so we don't look for life in the wrong place. A i za nas je važno da ovo dobro shvatimo kako život ne bismo tražili na krivim mjestima. Christians are, for 2000 years, have been arguing about what this means. Kršćani se već 2000 godina svađaju šta ovo znači. So let's read 52 to 58. Ali idemo sad pročitati 52. do 58. stih. Židovi se na to među sobom prepirahu. Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus. Zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Ko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Otcu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao. Ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Ko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke. So I don't have time right now to get into the theology of the Lord's Supper. I nemam sad vremena ući u teologiju Gospodnje večere. I just want to make one critical point. Ali želim vam samo jednu vrlo važnu stvar istaknuti. When we gather as Christians to drink the wine and eat the bread, Kad se kao kršćani skupljamo kako bismo blagovali Gospodnju we večeru, are not practicing magic. mi tu ne prakticiramo nikakvu magiju. We do not somehow get life Mi ne dobijamo život through na that neki način ceremony, kroz taj obred. except in that ceremony helps us to focus in on our relationship with Jesus Christ and through Jesus with the Father. Osim toga što mi jednostavno kroz taj obred dobijamo to da se usredotočimo, fokusiramo. da se usredotočimo na svoj odnos sa Bogom i na to kako mi taj odnos imamo kroz Krista. It is not in eating and drinking something physical that affects us spiritually. Nije to što mi jedemo nešto fizički ne djeluje na nas duhovno. And the key to translation for this is in understanding verse 35 correctly. I ključ u razumijevanju ovoga je razumjeti stih broj 35 na ispravan način. Jesus says, I'm the bread of life. I reče im Isus, ja sam kruh života. If you come to me, you will not hunger. Ko dolazi k meni neće ogladnjeti. It's a reference to eating.
I to je, dakle, obraća se na, to jest, referira se na jedenje. And he who believes in me will not thirst. That's a I tko reference to vjeruje u drinking. mene, neće ožedjeti nikada. Dakle, referenca na pijenje. So it's coming believing. Dakle, ko dođe i vjeruje, You will not hunger or thirst. nećeš biti ni žedan, ni gladan. The eating and the drinking in the Lord's Supper Jedenje i pijenje Gospodnje večere is an expression of our sincere, deep faith in Jesus Christ. je izraz naše iskrene i duboke vjere u Isusa Krista. How do we get life in Jesus? I kako dobijamo život u Isusu? It's not through eating something magical, Nije to kroz jedenje nečega čarobnog, but if that eating expresses true faith in Jesus, već ako to jedenje izražava istinsku vjeru u Isusa, then through that faith in Jesus, the result is our souls are fed. i onda je kroz tu vjeru u Isusa i naše duše su nahranjene. Okay, in chapter 7, Jesus is going to stand up in the middle of the feast and say, I'm the living water. Dakle, Isus će se u 7. poglavlju ustati kad je bio neki veliki blagdan u Jeruzalemu i reći će ja sam živa voda. Drink from me and life will flow in you. Ako pijete iz mene, život će teći iz vas. In chapter 10, U 10. poglavlju he's going to say, I'm the door of the sheep. reći će ja sam vrata ovčinjaka. The thief comes to steal, kill, and destroy. Lopov dolazi ukrasti, ubiti i uništiti, Just like he did when he tricked Adam and Eve into seeking life outside of God. baš kao što je napravio i Adamu i Evi kad ih je natjerao da potraže život van Boga. But 10:10, in chapter 10:10, Ali u 10. stihu 10. poglavlja I kaže, came that you might have life kaže da ja dođoh da vi imate život and have it abundantly. i to da ga imate u izobilju. And that's a pretty clear sign that we're not just talking about eternal life, we're talking about life now. A to je isto tako poprilično jasan znak da ne govori samo o vječnom životu, nego govori o našem životu sada i ovdje. John 3:16 was clearly talking about eternal life. U 3. poglavlju 16. stihu jasno se govori o vječnom životu. John 10:10 is pretty clear this life starts now. A i ovdje u ovome 10. poglavlju jasno je da taj život počinje sad i ovdje. Chapter 11, 11. poglavlje, resurrection of Lazarus. uskrsnuće Lazara. Jesus comes, probably the deepest theological conversation he has in the Gospels with Martha. Dakle, vjerojatno jedan od najdubljih teoloških razgovora koje on ima u cijelom ovom evanđelju je ovaj razgovor s Martom. Maybe I should say the person who understands most deeply is Martha. Ili možda osoba koja najdublje razumjela ovo je bila Marta. 11:23 and 24, 11:23 to 26. 11. poglavlje, 23 do 26 stihovi. Read that. Kazao je Isus, uskrsnut će brat tvoj. A Marta mu odgovori, znam da će uskrsnuti o uskrsnuću u posljednji dan. Reče joj Isus, ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li u ovo? So again, he's asking her not about physical life, he's asking her about eternal spiritual life. I ponovo, dakle, on ju pita ovdje ne o fizičkom životu, nego o vječnom životu, duhovnom životu. I shouldn't say only physical, because that will also include a physical resurrection. I ne bih trebao reći zapravo samo fizički, zato što će uskrsnuće uključivati i fizički aspekt. But to prove that he has the power to do that for us in the future, Ali kako bi dokazao da će on imati moć uskrisiti nas kad dan dođe, he raised Lazarus in the present. on je uskrsnuo Lazara tada, u tom trenutku. In chapter 12, U 12. poglavlju, verse 24, 24. stihu, let's read that, 24-25. zaista, zaista kažem vam, ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo. Ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi život svoj, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. So again, if you're placing your focus on life in the creation, Dakle, ako ste se fokusirali, to jest ako ste svoj život pronašli u stvorenju, you're going to lose it. izgubit ćete ga. If you find it in Christ, you're going to gain it. Ako ste ga pronašli, ako ste svoj život pronašli u Kristu, dobit ćete život. 14:6.
14. poglavlje, 6. stih. Another I am statement. Još jedna ja sam izjava. Odgovori mu Isus, ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi u Ocu osim po meni. So you can really break down all his I am statements with this one. I'm the way, I'm the truth, I'm the life. I sve, ova njegova ja jesam izjava na neki način uključuje gotovo sve ostale. So I am the way also includes I am the door. Ja sam put, to na neki način uključuje ovo da ja sam vrata. I am how you get there. Ja sam taj put kojim se dođe. I am the truth includes I am the life. To da je ova istina uključuje to da on je svjetlo. That is, I am how you understand everything. Ja sam, dakle, način na koji ćete vi razumjeti sve. I am the life. Ja sam život. Covers the rest. To pokriva sve ostalo. I'm the bread of life. Kruh života. I'm the resurrection and the life. Uskrsnuće i život. I am the true vine. I istinski trs. That's going to be the next chapter. I'm the true vine. I to će biti u sljedećem poglavlju. Dakle, ja sam pravi trs. You stay in me because I am the source of your life. You're a branch, I'm the vine. Vi ste, dakle, grane, a ja sam trs. I ako ostanete u meni, imat ćete život. And not only will you have life, ne samo da ćete imati život. If you stay in me, you're going to become a producer of life. Ako ostanete u meni, vi ćete početi proizvoditi život. As the fruit bears out. Kako plodovi budu dolaziti. And then to our last passage. I došao sam do zadnjega ulomka. This is in chapter 17. 17. poglavlje. 1 through 3. Stihovi 1 do 3. To Isus doreče, a onda podiže oči k nebu i progovori. Oče, došao je čas. Proslavi sina svoga, da sin proslavi tebe. I da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koji si mu dao. A ovo je život vječni. Da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga i koga si poslao, Isusa Krista. This is eternal life. Ovo je život vječni. That you know Jesus Christ. Da upoznate Isusa Krista. And the Father who has sent him. I Oca koji ga je poslao. We have a choice. Imamo izbor. We either seek life in the fruit. Ili tražimo život i plod. Or we seek life in the walk in the garden. Ili tražimo život in the walk in the garden. U šetnji vrtom. With the Father. Sa Ocem. It's either in the relationship with God or it's in God's creation. Dakle, ili tražimo odnos u tom, ili tražimo život u tom odnosu sa Bogom, ili tražimo život u plodovima ovih. We will not. U svijetu, da. Yeah. And we won't find it there. I nećemo život pronaći tamo. We will be able to enjoy life there if we found life in God. Mi ćemo biti u stanju uživati u životu u ovom svijetu ako smo život pronašli u Bogu. There's a whole other topic now is what does it truly mean then to live as human? Postoji cijela jedna druga tema, a to je što sad znači živjeti život u ovom našem tijelu kao čovjek. And pastors are always tempted to start a whole new sermon right at the end. I pastori su vrlo uvijek u kušnji da započnu još jednu propovijed nakon što su završili svoju propovijed koju su namiravali. I can tell from my wife's eyes she's saying please don't do that. I već vidim po očima moje žene da mi ona govori molim te nemoj. It's another sermon. When we found this life in Christ, what does it then really look like? Znači sad kad smo pronašli, to je cijela jedna druga propovijed, sad kad smo pronašli ovaj život u Kristu, kako to sad izgleda? So all I'm going to say is I think it includes making the oatmeal. I sve što ću reći je da you think it includes what? Making the oatmeal. Aha. Da kad smo pronašli da taj život izgleda, da uključuje pravljenje ove zobene kaše. Yeah. And walking to the bus. I šetanje do autobusa. And filling up the car with gas. I punjenje auta sa gorivom. And doing your homework. I rađenje vaše domaće zadaće. Taking out the trash, paying the bills. Iznošenja smeća, plaćanja računa. We're so tempted to think these regular mundane things aren't life. I need to get life somewhere else. Toliko smo nekako u kušnji često misliti da sve ove rutinske, trivialne stvari koje treba određivati nisu život i da trebamo pronaći život negdje. But when we're walking with God in the garden, ali kad
hodamo sa Bogom u vrtu or to the bus, ili prema busu, or he's with us as we're stirring oatmeal ili on s nama dok miješamo tu zobenu kašu and taking out the trash, i kad iznosimo smeće, we are living. mi tada živimo. Also in the adventures, Također i u onim uzbudljivim stvarima, and i u the risks, and the avanturama, i failures, and u rizicima, i u the high emotion, and padovima, i kad smo super, vrlo emocionalni, the tragedies and the i valleys. u tragedijama, i u onim lošim stvarima. But life is just, it's not that high that we might constantly seek. Ali život nije konstantno ne znam kako That powerful emotion. Nije život stalno jedan super osjećaj radosti i sreće i super iskustva. It's the high and the low and everything in between. On je i ono kad ste najbolje i ono kad ste najlošije i sve to između, svi osjećaji između, sva stanja između. As we learn to be connected into God through Jesus Christ. Kako se učimo povezati s Bogom kroz Krista. When he breathed onto his disciples, Kad je on dahnuo na svoje učenike, he was saying we're at a new stage of salvation history. on je govorio kako se mi danas nalazimo u novom stadiju Salvation history. u povijesti spasenja. Adam and Eve had that life and then they lost it. Adam i Eva su imali taj život i onda su ga izgubili. From Adam to Jesus, mankind has been able to find life in God, but something new happened when Jesus came. Od Adama do ovoga Isusa ljudi nisu uspjeli pronaći život u Bogu. Međutim, kad je Isus došao, nešto se novo He dogodilo. said, now I am going to dwell in you through my spirit. Dakle, rekao je, ja ću sada sa svojim duhom se nastaniti u vama. And it's in me you find life. I u meni ćete pronaći život. Me in you. Jer ja sam u vama. And it's life for eternity. I to je život, vječni život. But it starts now. Ali počinje sad.